Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan juga segenap para mustami'in mustami'at dimanapun berada, para muhibbin muhibbat umat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkhusus keluarga besar sekolah IAIS sebagai sahibul acara yang saat ini mewujudkan acara yang mulia, yaitu mewujudkan majlis ilmu dan majlis zikir, majlis salawat dan salam kepada junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga majlis madah, memuji Allah, memuji Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan majlis syukur atas segenap karunia Allah yang Allah Ta'ala hujankan, terkhusus karunia hidayah dan taufiknya, karunia iman dan karunia Islam dan karunia ihsan, karunia ilmu dan karunia amal, karunia dakwah. Dan juga majelis ini adalah majelis tawassul dan doa. Imma berdoa untuk kita dan juga berdoa untuk yang lainnya. Terkhusus saat ini keluarga besar IAIS mengajak kita semuanya dan memohon, meminta dari kita semua untuk mendoakan para pejuang-pejuang ilmu, para pejuang-pejuang agama, para pejuang-pejuang kebaikan yang telah gugur dengan sebab corona 4 tahun yang lalu, yang mana beliau-beliau ini adalah para pendiri IAIS. Di antaranya Ananda, Kang Ocha, dan juga ayah beliau Kang Haji Toto, dan ibunda beliau Ibu Hajah Neni ya.
dan juga Akang Haji Sobandi. Dan itu semua orang-orang dekat Buya. Orang-orang yang Masya Allah, yang Buya cintai, yang Buya sayangi. Dan wabil khusus Kang Ocha juga bagian dari murid Buya, karena beliau juga sering hadir di majelis ilmu bersama Buya, di majelis zikir. Yang mana mendoakan juga mengingat orang-orang yang berjasa, orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu penting, bahkan diperintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda begini, "Udhkuru mahasina mautakum." Ingatlah oleh kalian, sebut juga oleh kalian, karena makna zikir itu diantaranya mengingat dengan hati dan menyebut dengan lisan, ceritakan oleh kalian kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Itu perintah baginda Nabi, mengingat kebaikan orang yang sudah wafat itu diperintah, menceritakan kebaikan orang-orang yang sudah wafat itu diperintah. Apalagi kebaikannya ini bukan kebaikan yang sifatnya duniawi semata, dan bukan kebaikan yang hanya untuk satu orang, dua orang, tidak. Tapi kebaikan yang mereka bangun, Masya Allah, adalah agama, adalah nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam, nilai-nilai ihsan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai akhlak mulia, dan juga sifat-sifat keterpujian, derajat yang tinggi yang mereka bangun. Itu yang mereka bangun adalah cahaya hidayah. Karena kita semuanya menyadari bahwasanya IAIS adalah bagian daripada fasilitas, sarana untuk belajar, sarana untuk dakwah, untuk menyebarkan ajaran Allah yang agung, untuk menyebarkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang mulia. Dalam arti menyebarkan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah, yang akan menjadi kebaikan bagi umat manusia di dunianya, di alam barzakhnya, di alam akhiratnya. Yang mana mau tidak mau, jika manusia ingin menggapai keberuntungan yang abadi, keselamatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, kemuliaan yang abadi, tidak ada caranya terkecuali dengan menggapai hidayah dulu dari Allah, dengan menggapai dulu ilmu pengetahuan yang datang dari Allah, lalu dijelaskan dan dicontohkan oleh baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sunnah, lalu mengamalkannya, lalu menyebarluaskannya. Inilah satu-satunya cara manusia
Jika ingin menggapai keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan yang hakiki dan abadi, tidak bisa dengan cara kekayaan dunia, jabatan dunia, kesohoran dunia, gelar dunia, atau hanya ilmu dunia semata. Nggak bisa. Harus dengan ilmu Allah, harus dengan mengamalkan ilmu tersebut, harus dengan iman, harus dengan takwa. Yakni takwa itu mengenal kepada aturan-aturan Allah lalu mentaatinya. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan salah satu sarananya, fasilitasnya adalah pesantren-pesantren Islam, madrasah-madrasah Islam, sekolah-sekolah Islam. Maka Buya mengajak kepada siapapun umat Islam, menyarankan, memberitahu agar menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah yang di situ ada pendidikan Islam, yang di situ ada kajian ilmu Allah, kajian sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ ada pendidikan Al-Quran, yang di situ ada tarbiyah keimanan, tarbiyah akhlak mulia, tarbiyah amaliyah, tarbiyah dakwah. Karena ini adalah hal yang terpenting dalam hidup. Ingat, jangan sampai kita tertipu dengan dunia dan glamornya dunia. Lalu kita mengejar dunia habis-habisan, menguras otak kita, dipakai untuk menyerap ilmu-ilmu tentang dunia, sampai kita punya gelar profesor, doktor, insinyur dan sebagainya. Setelah itu mati. Lalu apa yang digapai nanti di alam barzakh? Lalu apa yang digapai nanti di alam akhirat? Ketika waktu di dunia hati ini gersang dari keimanan, gersang daripada ilmu Allah, dari petunjuk Allah. Jasad kita, lisan kita gersang daripada pengabdian kepada Allah. Lisan kita gersang daripada zikrullah, daripada Quran, daripada kalimah thayyibah, daripada ilmu Allah. Ini harus difahami oleh setiap muslim. Karena kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dari awal dengan pendidikan agama, akan jadi apa anak kita nanti? Anak kita mungkin jadi orang yang paling kaya, namun anak kita akan gersang dengan iman. Anak kita tidak akan punya petunjuk di dalam hatinya kepada hal-hal yang Allah ridhai dan yang Allah cintai. Anak kita akan menjadi penyembah syaitan. Anak kita akan menjadi penyembah hawa nafsunya. Anak kita akan menjadi penyembah dunia. Ingat itu. Ingat itu. Makanya kita harus mendukung program-program perjuangan agama ini melalui apapun caranya. Kita harus ikut mendukungnya. Dan kita harus ikut berjuang di dalamnya. Ada yang dengan membangun pesantren, khusus pesantren. Ada yang ditambahin dengan ilmu-ilmu dan juga praktek-praktek keahlian-keahlian dalam masolihul hayah, kemaslahatan hidup.
macam-macam. Macam-macam gaya. Ada gaya pesantren toh, kan? Ada gaya sekolah Islam. Ada gaya. Namun semuanya intinya di dalamnya ada ruh yang mana siapapun manusia ketika kehilangan ruh tersebut, maka dia akan kehilangan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi. Dunia boleh mereka dapat, tapi kebahagiaan akhirat mereka tidak akan bisa menggapainya. Ruh itu adalah dinul Islam, agama Islam. Dan alhamdulillah saat ini juga IAIS open house ya, dan juga sudah menerima pendaftaran anak-anak yang mau sekolah di sini dari mulai RA ya, lalu MI, MTS, MA ya. Buya doakan semoga sekolah ini diberkahkan dan juga manfaat bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, manfaat bagi agama dan negara, bagi bangsa dan bagi seluruh umat manusia. Dan semoga semua keluarga besar IAIS ini oleh Allah Ta'ala dijaga dari segala kejelekan, dijauhkan dari segala fitnah, dan juga dijaga dari segala musibah, dari segala penyakit dan wabah. Dan semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah. Dan semoga para pendiri-pendirinya dan siapapun yang ikut andil berjuang dalam mewujudkan IAIS ini, hatta dengan doa, terutama yang dihauli saat ini, semoga beliau-beliau mendapatkan bagian yang terbanyak daripada kebahagiaan dan nikmat yang abadi, derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Semoga beliau-beliau diampuni segala dosanya. Oke, ditampi segala iman Islamna, ditampi segala rupi amal solehna, ditampi segala pengorbanan aku Allah Ta'ala. Dan semoga cita-citanya ya di waktu hidupnya, segala cita-cita kebaikannya semoga dikabulkan oleh Allah. Dan semoga beliau-beliau mendapatkan syafaat dari junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua siswa-siswi di sini oleh Allah ditakdirkan menjadi ahli iman dan ahli takwa semua, menjadi ahli keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan di dunianya dan di akhiratnya. Dan saat ini Buya akan memimpin tahlil ya, walaupun singkat, karena ada 2 jadwal lagi yang harus dikejar di MTB Bandung Raya dan juga di Banjaran ya. Saat ini Buya mengajak kepada semuanya, mari bersama-sama kita tahlil, ikuti saja Buya ya, tahlil dengan tahlil yang singkat. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada beliau-beliau semuanya. Ala hatihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nitil qubul wa tamami kulli sul ma'mul. Jalabati bi kulli khair wa dafi'atan min kulli syarr wa ziyadatan mahabbatan fi syarafil habib sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul fatihah. ثم إلى أرواح آبائهم أمهات المحفوظين وأهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين وصحابته المفضل المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان يوم الدين والهداية والتمكين رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح إخوانهم من الأنبياء المرسلين عليهم السلام وآل كل منهم وأصحاب كل منهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم إلى أرواح الملائكة والمقربين والكروبين عليهم السلام. ثم إلى أرواح الأولياء
والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين المقربين خصوصا قطب الأولياء برهان الأصل الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، محمد بهاء الشبلي رضي الله، أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، أبي يزيد المصطفى رضي الله عنه، السماني رضي الله، محمد الغزالي الطوسي رضي الله عنه، حداد رضي الله عنه، وأمدنا بمددهم شول الله لهم الفاتحة. صراط الذين ثم إلى أرواح الأولياء التسعة ونشر الإسلام في بلدتنا إندونيسيا خصوصا وفي جميع البلاد عموما، خصوصا سيدنا مولانا كجن شريف هداية الله سلطان محمود شيخ ذات القبر Raden Fatah Sunan Demak Rogam Sunan Syahid Abdul Rahman Sunan Kalijang Syekh Ja'far As-Sadiq Sunan Raden Umar Sa'id Sunan Melar dari Maulana Makhdum Ibrahim Sunan Bonang Raden Aquan Lagi Sunan Girim Sunan Qasim Sunan Derajat Maulana Mangku Ibrahim Sunan Gersik Isah Gersik Maulana Maghrib Ma'adarat Syekh Jumadil Kubra Bil Iman Ma'adarat Maulana Sayyid Ahmad Rahmatullah Sana'am Abdalihim Khulafaihim Usulihim Syawlillahi lahumul Fatihah. من أرواح أبينا ومهدنا وجدنا وجداتنا وأمامنا عمدنا وخلقنا أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها من يمينها إلى شمالها من قوف إلى قوف من لدن آدم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة شيء لله لهم الفاتحة. Khususan ila ruhi kang waca wa yarhamuhu darajati fil jannah syulillahi lahul fatihah. Wa khususan ila ruhi kang haji totong درجات الجنة شيء لله له الفاتحة. Susan ila ruhati buhajah ini Allah Allah wa rahmah bi darajat الجنة شيء لله له الفاتحة. Susun ila ruhi kang haji sobandi Allah furul yahul darajati syulillahi lahul fatihah. Ngaoskeun kulhu 11 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 واعف عنا واغفر لنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين.
ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى غفرانك ربنا وليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا نويت ذكر تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وإنا إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارض عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الطف بنا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخافيا تقر بالعين ويجلى بالرين ويقضى به الدين وتصلح بالأمور وتكفى بالشرور ونكون به من المقربين ونرزق بكمال اليقين بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها من الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوصل ثواب ما عملناه من الأعمال الصالحات وما قلناه من الكلمات الطيبات من القرآن العظيم وأنواع الأذكار والصلاة والسلام على حبيبك المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. إلى أرواح من قد ذكرنا خصوصا إلى روحي كان وجه وإلى وإلى روحي كان هدية واصلة لهم ووسيلة لسلامتهم وسعادتهم وكرامتهم في برزخهم وفي آخرتهم وسببا لنيل شفاعة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودخول جنتك جنة النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب بجاه سيد الأحباب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qabul. Para jamaah anu mulia ya tibu yamangan sakitunya karena bade lulumpatan deui udah 2 majelis deui ya diteraskeun ku mubalik anu sanesna. Hapunten ka para panitia kuyang moal sumarimpang heula ya syarek nyuguhan hampura we anterkeun ka simpang. Ya sakitunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.